Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sahabat trader. Apa khabar Mr. Gemit? Ya, saya khabar baik. Apa khabar Sir Hafiz pada hari ini? Baik kak. Ya, so hari ini we have Jeff Smith dan juga Simon Johnson dan juga kita ada Izawandi. Ya, very nice to have all of you here. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan hari ini, kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita serahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertawakal sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita teruskan kita punya topik hari ni Topik apakah hari ni? Segemit. Okey, topik hari ni sebenarnya memang menarik, tapi selalu ni kita akan pergilah dengan seperti biasalah. Fundamental fundamental, technical dan juga bookmap ya. Jadi untuk hari ni pertamanya saya akan mulakan dulu dengan fundamental analysis. Alright. Jadi untuk fundamental analysis saya akan bagi tahu caranya untuk kita buat. For those who actually understanding in English, I will also translate it for you. So I'll be using two languages today. Alright. So first and foremostly, saya nak share screen. I will be sharing my screen. So boleh Hafiz, boleh teruskan Right. Jadi pertamanya, first and foremostly, we can go to Forex Factory, which I'll be typing here, and also we will look at the investing.com. You just type in Forex Factory. Firstly, you can go to Forex Factory, pergi ke Forex Factory, and then you have investing.com, which you can also place it as well, investing.com. Okay. If anyone has any questions, they can actually type in the chat box, so we can actually attend to you. Siapa-siapa yang ada soalan boleh bertanya kepada kita di dalam chat box. Kita akan mutekan semua orang di sini. So stay tuned with us, berada dengan kami Alright. Jadi saya nak tunjukkan beberapa news untuk hari ini. Boleh lihat boleh tengok I hope you will be able to see my screen. So for today, as we know, it's Friday. Seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari Friday, iaitu Jumaat. Jadi apabila kita melihat kepada sini, kita melihat bahawa sini ada satu news high impact iaitu Core PCE Price Index. As we look at the Friday on the October 28, we have one high impact news, which will be the PCE Price Index month to month. PCE is basically the personal consumption expenditure. So personal consumption expenditure ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam kita mengetahui tentang inflation dalam sesebuah negara. So PCE is one of the most important factors for us to know in order for us to actually know the inflation rate in a country. Okay. So as we can see here, seperti yang kita boleh lihat, kita ada schedule news. We have a schedule news on the 8:30 PM. So as we can see here, what is being forecasted is 0.5%. Apa yang diforecastkan adalah 0.5%, adalah kurang daripada 0.6%. Maksud dia, which means that actually whatever that is being forecasted is slightly lesser than 0.6%. So which means that
there is likely that US dollar will actually go down. Yeah, US dollar akan menurun. Yeah, okay. Let's see for the previous day. I want to show you the previous day. Saya nak tunjukkan hari yang sebelumnya apa yang berlaku. Seperti yang anda tahu, semalam 27 Oktober, yesterday was 27th of October. So as we see, one of the most important news in America was the GDP, US GDP, where traders were actually looking at it. Maksudnya traders sebenarnya memang melihat kepada US GDP untuk menentukan direction untuk hari ini. So as we can see over here, we have high impact news for USD, which is the advanced GDP, which has beat the forecast, which has beat the forecast about 2.3% to 2.4%. If you see in investing.com, it will be 2.4%, but here is 2.3%. Seperti yang anda dapat lihat di sini, kalau anda lihat di investing.com, anda akan melihat apa yang diforecastkan adalah 2.4% ataupun 2.3%. Tapi apa yang keluar adalah 2.6%. Jadi ini sebenarnya membantu kepada kenaikan US dollar. This helps for the strengthening of US dollar. So as we can see, seperti yang kita dapat lihat, we can see advanced GDP for prime index is slightly a bit lower. Yang ini adalah sedikit kurang ini adalah sedikit kurang. Okay, compared to the first one, which is the advanced GDP for the quarter. So this is actually seeing based on annualized change in the price of all goods and services, including in GDP. And for advanced GDP is actually the annualized change in the inflation adjusted value for all goods and services. So satu adalah mereka fokus atas inflation, dan satu lagi mereka fokus atas price. Jadi itu adalah dua perkara yang berbeza. That is the two differences between the advanced GDP and also the price index. Negative correlation. Negative correlation, yes. It has a negative correlation. So and dia juga macam kurang dia kurang daripada 5.3%. Okay. So kalau kita lihat kepada core durable goods orders ni juga dia excluding transportation items. Maksud dia tak masukkan transportation items because sebab dia adalah volatile. They don't put the transportation items in the core durable goods. Basically, they exclude it. One of the reason is because the transportation items are very volatile and they are not able to actually get the proper readings for the forecast. As we are able to see here, seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada negatif 0.5% dan forecast kat sini adalah 0.2%. Maksudnya kita melihat kepada penurunan juga. Penurunan untuk US dollar. There was a slight decline for the US dollar as well. So we can go dengan durable goods. Untuk durable goods kita ada 0.4%. We have 0.4% for the durable goods order, and this is 0.6%. So apa yang kita dapat lihat ini juga adalah kurang. It's also actually lower than whatever that was being forecasted. So if let's say anyone who wants to have more explanation regarding on all these economic indicators, you can always check on the FF notes. You can always check at the measures, and also you can check at why traders get. So these are three most important points that you can look into actually. So ini adalah perkara kalau sekiranya anda ingin tahu apa ekonomi indikator itu katakan, anda boleh melihat kepada measures, anda boleh melihat kepada FF notes, dan anda juga boleh melihat kepada kenapa traders get. Jadi ini adalah tiga benda yang sangat penting untuk anda lihat. Dan selain daripada itu, we have unemployment claims. Unemployment claims dia kurang. Maksudnya dia punya pengangguran dia kurang sebenarnya. Bagus. Baguslah untuk US dollar. So as we can see here, seperti yang kita boleh tengok sini ada contradiction. Ini ada contradiction. Kita tak pasti sama ada US dollar naik ke ataupun US dollar turun. We have a contradiction to know whether if US dollar is actually going up or whether US dollar is actually coming down. So what we can see is that some of the news is helping for the US dollar to be up, and some of the news are actually helping more towards the gold to actually go up. Ada news yang membantu kepada US dollar menaik dan ada news yang membantu kepada gold menaik. Sebab tu semalam
saya sebenarnya tak berapa sure pasal dia punya trend. Tapi saya expectkan yang gold naik. Yeah, I was expecting that gold will actually climb up yesterday. Now I totally understand that actually the correlation between copper and gold. Sekarang ni saya dah faham dah tentang correlation antara copper dengan gold. Okay. I want to share something today. Saya nak share sesuatu kepada kamu semua. Okay. Copper and gold memang ada positive correlation. Okay, copper and gold basically has a positive correlation. However, recently because of the Fed central bank, we can see that the correlation is not much impacting. Maksudnya kita boleh melihat kepada yang bahawa disebabkan Federal Reserve Bank of America, kita dapat melihat yang bahawa correlation dia tidak mengena sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Kita ada Escondida strike in Chile. We have an Escondida strike in Chile basically, and also we also Sticky have toilet China as the major importer untuk copper. Yeah, we have one of the major importer for copper, which is China actually. So based on what we see by right, if copper demand is actually getting lower, gold should go up. Gold patut menaik kan? Yeah, gold should go up. Gold patut menaik. Tapi apa yang berlaku ialah gold tidak mempunyai satu kenaikan yang cukup kuat sebenarnya. Jadi gold sebenarnya tidak mempunyai satu kekuatan walaupun sebenarnya dia mempunyai fundamental factor iaitu correlation dengan copper, namun kenaikan dia tidak seberapa sebenarnya. Then why does this happen? Actually, why does this happen? We can see that sometimes we have some news which actually says that gold climbs up. And we have some news that say that US dollar goes up. So that means dia ada contradiction terhadap news mana yang kita patut tengok. I have an announcement. That we should look into. So as I understand recently, what has been happening is that they have separated the they have separated the correlation. Maksud dia apa yang berlaku kepada copper adalah berlaku kepada copper dan tidak akan berlaku kepada gold. Yeah, there's something here. We're just checking regarding on this. Yeah, we try to mute all the participants. Macam mana dia boleh on? Maybe settings or something. Dah ada. Dah okay? Okay. Alright. So we'll be continuing. Kita akan continue. In case if anyone has any questions, please do ask us. We will be very glad to assist you. Siapa-siapa yang ada soalan, sila tanya kepada kami. Kami akan menerangkan kepada anda. Okay. As we can see, seperti yang kita dapat tengok, kita tahu yang bahawa copper and gold has a positive correlation. Kalau contohnya gold naik, maknanya silver pun akan naik. Kalau silver naik, gold pun akan naik lah. That means if gold climbs up, that means silver also will go up. If silver goes up, and gold also will go up. So it's almost the same thing actually. Yeah. So, but however, recently we cannot see the correlation, even though we know that the demand for copper is actually more in the world. So by right, copper price should go up. Yeah, copper price goes up, which means that it has a positive correlation with gold, which means that gold will also go up. But however, recently gold doesn't have much significant to go up. Maksudnya gold tidak mempunyai satu asas yang kuat untuk sebenarnya pergi terlalu jauh. Dan ini adalah disebabkan Fed pivot. Ya, Fed pivot kepada hawkish. Hawkish itu apa? Hawkish is kenaikan interest rate. Ya. Kalau anda melihat apa-apa tentang dovish means penurunan interest rate. Hawkish means I'm sure that the Americans they know. Hawkish means something which is higher interest rate, and for dovish it means that it's a lower interest rate basically. So they have been hawkish for such a long time, which actually kept the traders at the edge. So that the interest rate will be higher, and thus that will lead to US dollar strengthening. Ya, jadi mereka membuat traders sebenarnya berada di satu kebimbangan ataupun satu kerisauan untuk membeli gold sebenarnya. Jadi ini membuatkan pelabur-pelabur risau sebenarnya, dan inilah yang menyebabkan US dollar semakin menguat sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni saya nak cerita fundamental factor yang paling penting. I will go to the most important thing. What are the things that we should look for today? Okay, so first and foremostly, you can go to
investing.com. You can go to investing.com. Kindly press XAU USD ya. XAU USD ya. XAU/USD. Boleh pilih yang ni ya. Selepas anda pilih ini, scroll saja ke bawah. Kindly scroll down. Kindly scroll down. You will be able to see news and analysis. You can click over here. Boleh klik di sini. Atau turun lagi dan melihat ada news di sini. Okay. There's about 2 or 3 news that you can focus on. Cuma 2 ke 3 news saja yang perlu difokuskan untuk anda mendapat fundamental factor untuk hari ini. Dan fundamental factor inilah yang akan impactkan market seterusnya. Ya, you can see here that we have kita ada satu news kat sini, ya, dan news tu ada kat sini juga. Ya. Jadi ada lagi 2 news yang bakal masuk nanti. Masa dia 2 news lagi tak masuk lagi. That means there are another 2 more news which are not included here, which you can see down here that the news is actually being situated here. So as you can see, because of Dow jumps after quarter 3 GDP data, big expectation, so we can see US dollar was strengthening. Yeah, we can see from this graph, kita boleh tengok daripada graph ni, disebabkan news ini, we can see that the US dollar has been strengthening. And currently is actually loading lah. So it's likely that that the next thing that would happen is likely happening from the first 2 news. So kita akan melihat kepada news yang pertama seperti biasa dan juga news yang kedua lah. Yeah. We will look at what the news said. Most importantly is that we take the key points. Apa yang paling penting kat sini ialah kita melihat kepada key points ya. I apologize, I accidentally unmuted. Oh, no problem, Simon. No worries about it. No worries. So, as you can see, seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk gold falls, okay, gold jatuh, copper eyes, third week gains on supply flip. Okay, ni adalah seperti mana yang saya kata tadi lah. Okay, masa dia correlation dia macam tak ada. That means dia disebabkan fact tu, dia menyebabkan correlation tu macam tak ada value. Okay. So we can see that the gold prices fell slightly on Friday as the dollar recovered on a stronger than expected third quarter US GDP data. Because US GDP data mengatakan 2.6%, melebihi 2.4 atau 2.3. As we were seeing here just now, as we can see here just now, we have the advanced GDP to be at 2.6%, which basically beat the expectation of 2.3% up to 2.4%. That's what actually you can see also that it is actually being stated in the news itself. Ini adalah fundamental factor yang pertama. Okay. Okay, yang keduanya kita dapat melihat while copper prices were set for a third straight week of gains on fears that supply will tighten in the coming months. Okay. As seperti yang saya katakan tadi, as I was telling you just now, we can see that copper prices are actually going up, but it does not affect gold much. Ya, dia tidak membantu kepada kenaikan gold sangat banyak ya. Kerana ini adalah disebabkan Fed ya, Federal Reserve System dia. Ya, Federal Reserve Bank. So sentiment towards industrial metals improved as data on Thursday showed that the US economy was faring better under the rate hike regime that previously taught. But the outlook still remains uncertain. Okay. Signs of resilience in the economy give Federal Reserve more headroom to keep raising interest rate at a sharp clip. This boosted the dollar, treasury yield will pressure the metal prices. Okay, this is another fundamental factor that we have to look into. Ini adalah lagi satu fundamental factor yang kita kena tengok. Kalau kita melihat kepada perkara ini, kita dapat melihat mereka akan menaikkan interest rate mereka. Mereka nak menaikkan interest rate mereka. They want to increase the interest rate. Okay, and this actually boosted the dollar and the treasury yield. Yeah. So as you know, if let's say if you increase the interest rate, kalau sekiranya anda increasekan interest rate, pelabur akan suka. Ya, pelabur akan datang kerana dia lebih banyak untung. So this indirectly will help the treasury yield. Jadi inilah yang akan membantu kepada treasury yield tersebut sebenarnya. Treasury yield itu adalah keuntungan negara lah. Dalam simple form lah, keuntungan negara.
Jadi inilah yang menyebabkan dolar tu menguat. This is what makes the dollar actually stronger. Okay. So other than that, we can also see selain daripada itu. Hello, my retarded niggers. Make sure to join the fucking Ladia Foundation will soften its pace on interest before rate I rape hikes. you. I also wanted to mention that Lottie is a sexy ass nigger monkey, and his guada la. Did anyone ask any questions? Macam buka video. Oh, I see. Oh, if you know, if anybody has any questions, kindly just type it. We will attend to you. But please do not actually open any unwanted videos. Yeah. Let's say you would like to, you know, you would like to show yourself and you would like to speak to us, we would unmute you. That wouldn't be an issue for us. But we would hope that, you know, that you do not disturb the education. Yeah. All right, I'm very sorry for the inconvenience. Saya minta maaf atas inconvenience. Saya akan teruskan untuk kita punya perbicaraan kita. Siapa-siapa yang tak faham ke atau apa boleh bertanya Jangan malu-malu, jangan segan-segan sebab kita ni tengah tengah belajar ya. Boleh bertanya. Kalau siapa ada ilmu lebih tu pun boleh share juga, tak ada masalah ya. Kita boleh bincang-bincang ya. Can I ask a question? Yes, Vijay, please do. Please do. Can you type your question, please? Oh God. Oh God, Vijay, that's not the right thing for you to basically say. Yang mana satu? Jeff Ashton. Oh God. Which one? Vijay and ini. I'm very sorry, Vijay. I will not tolerate this basically. So I have to remove you from it. I'm very sorry because it's not that I was totally okay about that, but I think, you know, it's not really proper to speak about it during our education because it disturbs our time. Yeah. So if you are really keen to actually really know more, you know, you can join us for our education, you know, and this is also disturbing another person, you know, in order to learn as well. Yeah. So, yeah. I hope you all are still with me, basically. Yeah, it's okay if let's say we are less, but the most important thing is that we are getting the information that is needed for your trade actually. Yeah. Okay, thank you. So saya akan sambung apa yang saya katakan tadi. I will continue whatever that I was saying. So as we can see here, Thursday data also could expectation that Fed will soften its pace of interest rate hikes in December. Okay. So sebelum ni kita ada satu news yang katakan dia akan meningkatkan interest rate dia dekat November kan. Ya. Jadi disebabkan GDP data dia keluar bagus, jadi dia ada aim untuk mengurangkan interest rate dia pada December. That means it has expectations. They have expectations that Fed will actually soften the interest rate in December. So with traders raising their expectation for 75 basis point hikes. Okay, so the trend may be bearish for gold prices, especially amid positioning for higher US interest rate. As what I can see here, seperti apa yang saya boleh tengok kat sini ialah saya tak mendapat satu benda yang mengukurkan untuk gold sebenarnya. Ya, saya cuma melihat kepada kebanyakan benda yang bercakap di sini adalah related dengan treasury yield, related dengan dollar kan, dan juga kepada interest rate sebenarnya. Yeah, what I can see here is it's more actually focusing on the dollar, it's more focusing on the treasury yield. So these are the most important factors actually that we have to look into. Jadi apa yang kita tahu dekat sini ialah maknanya penerusan trend itu kemungkinan boleh berlaku. Ya. Okey, kemungkinan penerusan trend itu boleh berlaku di mana ya? Gold sebenarnya ada kenaikan, ya, ada kenaikan, namun kenaikan dia tidak signifikan sangat compared to US dollar, ya. Saya tak kata yang gold tak boleh naik Gold boleh naik bila-bila masa. Cuma saya saya lihat kepada keseluruhan untuk long term sebenarnya ya. Yang saya predict ni adalah untuk satu hari. The one that I'm being predicting is more towards the intraday trading.
and I focus on basically for one day. Yeah. So as I can see over here, we can see that they are actually sluggish demand. They are having sluggish demand in major import to China. Mereka ada demand yang kurang di China sebenarnya, dan slowing production in Chile and US sanction against some Russian producer are widely expected to tighten copper supply in the coming months. Okay, so kita boleh lihat yang bahawa US juga sanction kepada Russian producer. There are even US sanctions that happen to the Russian producers as well. So as we could see that the electrification, and also we can see demand for electric vehicles. If sesiapa yang kenal Elon Musk, do you guys know Elon Musk? Okay, Elon Musk. Okay, Elon Musk is very fond of electric vehicles. So for him, when the war between Russia and Ukraine takes place, he had an issue basically where his shares dropped down. Maksud dia mereka sebenarnya share untuk Tesla sebenarnya jatuh apabila Russia dengan Ukraine bergaduh, kerana mereka tak dapat copper dan mereka tak dapat kobalt. Ada lagi satu kobalt juga. Jadi ini dua perkara ni penting untuk untuk mereka menjalankan electric vehicle, sebab mereka banyak bergantung kepada elektrik kan. They more depends on the electric. So when you do not have the parts for production, thus you cannot produce. When you cannot produce, your shares will drop. So this is what basically happened with Tesla basically. Yeah. So as we can see, seperti yang kita tengok, growing demand for electric vehicles is also expected to spur a rush into copper. So it is likely that the world is currently going green. Currently dunia kita ni lebih kepada melihat kepada alam sekitar, lebih kepada environmental. Jadi kemungkinan besar yang kita akan pergi ke electric vehicle. Sebab electric vehicle adalah satu future. Sebab kalau mereka gunakan fossil fuels dan sebagainya, jadi ini adalah perkara yang akan macam memudaratkan bumi jugalah. Jadi tapi ini ada satu lagi trik saya nak bagi tahu. Kalau contohnya electric vehicle ni jadi lebih banyak, ini akan mengurangkan price untuk oil loh. Jadi maksud dia ini juga kalau kita nak tengok dalam dunia, if you want to look at the world, the biggest electric vehicle manufacturer is America. Tapi ambil masa lama. It will take some time. Dia akan ambil satu masa. Sebab kita semua dah biasa kan dengan oil. We are very used to oil basically. So it's not very easy to actually change to it. And moreover, the charging for electric vehicle cars will take almost 4 hours. Dia lama charging kan. Charging for the electric vehicle cars are slightly longer. So this will actually make our very inconvenience lah. It will make it very inconvenient. Dia akan menjadikan kita tak convenient. So that's what I want to say today. I won't go very deep actually, because I think I already take from the latest news and I think this is good enough. So untuk saya hari ini trend adalah possibly bearish. Seperti yang saya tulis kat sini, saya rasa trend hari ini possibly masih bearish. It's still a bearish where actually gold is likely. Gold is likely to go up. Of course, there is chances for gold to go up, but how to say, the US dollar also has more chances because it holds more advantage basically. Dia masih mempunyai banyak did you find this? Did you find this website by searching for? LA jawab dia. Did you find this website? Okay. Dia tengah gurau. LA cuma macam bagi tahu dia orang je. Betul LA. You are right. Betul LA. Betul. Dia kalau nak tengok benda tu semua, jadi dia boleh pergi dekat tempat lain, kan? Dia kenapa nak datang kat sini kan, betul tak? Betul. Apa yang dia kata? Ngacau je. Yes, correct. So very easily, because we are here to do our education, and we expect to actually give a good education to people, because we are building lives.
Sebab one more thing I nak bagi tahu semua orang, I want you to tell you, if you take this knowledge very lightly, basically, it is not going to help you. It is really not going to help you. We as people here, as the education provider, we are doing our best in order to provide you this education. So this education is very important if you would like to build your financial as well. So if let's say you do not take it very seriously, so this is going to actually impact you, and it's going to impact all your loved ones. Because if you don't understand economics, if you do not know economics, then you are going to make other people life also miserable. Kan? Kalau kita tak tahu economics, kita akan susahkan orang lain juga, dan kita akan susahkan diri kita. Contohnya kalau harga price naik dan sebagainya kan, maksudnya apa yang akan berlaku? Kita yang akan susah. Kita kena kerja lebih, betul tak? We have to work more, basically, and so many other things actually. There are so many things, and our wages are not increasing, basically due to this economic recession. So it's very important for us to actually provide, provide you with the income stream that you know, and also with the education, with the proper education from our end, so that we can help you. So we truly request you, if in case if you really are keen to learn regarding on this, then be with us. So please kindly, also respect, other people as well. Okay, all right. Thank you, Jeff. Thank you very much. Yes, Jeff understood it. He truly understood it. Okay, yes. So that's what I say. Paling penting ialah kita kena kita kena tahu apa sebab sebenarnya kita belajar sesuatu ilmu itu sebenarnya. Kita bukan kat sini sebab kita nak susahkan orang, betul tak? I have to say it. Saya terpaksa bagi tahu benda ni supaya perkara ni tak berlaku lah lagi. Saya rasa mereka dah faham dah, kan? Mereka dah faham dah. Yes, betul, benda ni memang betul. Kalau kita manusia ni, kalau kita tak faham benda ni, sebenarnya kita akan susahkan diri kita, dan juga kita akan susahkan orang lain. Kita jangan buat macam itulah. Okay, alright. Jadi apa yang saya dapat lihat di sini, saya kena bagi Sir Hafiz juga untuk cakap pasal technical analysis. Thank you, Ale. And seperti yang kita dapat lihat dekat sini, paling penting yang kita dapat lihat kepada stagflation. Okay, stagflation adalah perkara yang baru yang saya nak cerita. Rising interest rate, inflation tinggi, prices of goods and services tinggi dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan stagflation. Jadi US memang sebenarnya akan pergi ke stagflation, dan perkara ini berlaku since 1970. Jadi kemungkinan besar walaupun dia punya US dollar naik, tapi sebenarnya ini akan menyebabkan ekonomi recession yang sangat besar di dunia. Fundamental range yang kita lihat adalah di antara 1660.60 sehingga 1667.10. Sekian, terima kasih. Dan minta maaf kalau saya ada silap mana-mana ke apa, saya betul-betul minta maaf dengan semua. Terima kasih. Thank you. Hafiz nak teruskan tentang trading untuk technical. Silakan, Cikgu Hafiz. Okey, Segamit. Segamit cakap dua bahasa. Sekarang orang yang cakap dua bahasa dah tak ada. Saya baru nak cakap dua bahasa kat dia. Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Jepun. Jadi sebenarnya penting untuk kita bagi tahu benda ni. Biarlah kita seorang dua orang, janji, tak terganggu. Tak ada ganggu. Sebabnya education ni memang satu benda yang orang tak berapa suka. Betul. Sebab kalau ikut realiti, orang yang berjaya tu sikit. Yes, betul. Dan orang yang suka pada education tu, itu adalah ciri-ciri orang yang akan berjaya. Yes, betul. Dan kita pun ada responsibility kan dalam dunia ni kan. Itulah. Okay. Silakan Sir Hafiz. Okay. Semalam kita tak ada buat apa-apa untuk arah direction sebab semalam ada marketing punya ni kan, topik kan.
Marketing topik dia. Topik. Jadi kalau kita tengok hari ni kita start pada daily lah. Yang hari tu Okay, kalau kita tengok dekat sini pun daily yang ingat tak yang sebelum ni kita kata dia buat pullback dan dia buat kenaikan dan kenaikan tu tengok sampai tak hampir sampai dekat tempat yang kita nanti iaitu ni kalau ikutkan ini adalah daily punya resisten yang berhampiran daripada kenaikan ini. Dan yang ni kemungkinan besar dia pun sama juga dengan H4. Jadi pasal apabila ada kenaikan dia akan mencari resisten yang berdekatan. Jadi ni adalah yang berdekatan. Jadi kita tengok dekat H4. Kita buang ni dulu. Jadi dekat H4 tengok dia masuk dekat kawasan ni. Ni yang hari yang sebelum tu dan ni adalah yang semalam. Lepas dia masuk, yang kita bagi tahu masa dekat sini kan, pagi tu kan, dia buat kenaikan dan yang ni dia buat penurunan balik selepas dia buat test. Yang ni dia tak sampai untuk test, yang ni adalah test. Ni test. Ni baru dia nak try naik tapi tak boleh lagi. Dia sebenarnya dia setiap kenaikan tu dia akan cuba resisten dia yang berdekatan dengan dia. Dan apabila dia dah turun balik, dia akan cuba naik resisten yang belum dia pernah cuba lepaskan. Maknanya yang tertinggi sekarang dia dah pergi sini, ni dah pergi dan yang last yang ni. Yang ni juga yang last ni adalah di area daily ni kan. Dari daily. Jadi daily dan 4 jam ni dia adalah correlation. Itu pun ada main correlation. Jadi ini adalah apabila dia correlation, makanya zone ini boleh kita katakan dia sebagai zone yang kuat. Dan ditambah pula dengan adanya indikator linear progression channel yang menunjukkan dia berada di atas linear. Berada di atas dan dia akan buat penurunan. Apabila dah sampai ke puncak, satu petanda dia dah habis kat sini, dah habis dekat resisten H4 dan juga daily. Lepas tu dia akan buat penurunan lah sebab dia terhalang. Jadi kalau kita tengok dekat sini di time frame H4, dalam penurunan yang ni, kita tengok dia stuck sampai dekat sini juga, iaitu area yang pernah dilepaskan dulu. Yang ni sekali dia turun balik, yang ni yang terbaru dia berjaya lepaskan, yang ni dia berjaya lepaskan ni, lepas tu dia turun balik, dia akan pergi balik, test balik di tempat yang telah berjaya dilepaskan. Iaitu area yang ni, area resistance bukan support yang ni, dan area bukan support yang ni. Jadi dia dah masuk area tu dan dia buat kenaikan balik. Dia kena test juga zone. Ini orang kata test zone. Dia kena test, kena retest. Dia kalau nak tembus, dia mungkin 2 kali. Maksudnya first, ini adalah orang kata kebanyakan dia berjaya untuk reversal. Maksud dia test tak berjaya tembus lah. Dia berjaya untuk buat reversal ataupun pullback seketika. Lepas tu dia akan try lagi, cuba masuk dalam zone yang ni. Tapi kalau dia tak berjaya, dia try lagi, tak berjaya, makanya dia boleh cuba lagi sekali untuk tembuskan yang bahagian atas. Sebab sekarang kalau ikutkan yang ni, kita tengok nanti di time frame 1 jam, kemungkinan dia structure dia menggunakan linear progression channel dia adalah menaik. Jadi kita boleh tengok betul ke tak betul, adakah dia tengah menaik. Nampak? Betul tak? Dia sedang menaik di time frame 1 jam. Kalau di time 1 jam, makanya dekat sini lebih fokuskan kepada buy. Bila dia sampai ke bawah ni, makanya kita boleh cari buy lah. Cari buy. Tapi kalau dia dah berada di atas, makanya kita kena sell, dan sell tu tak bolehlah ambil jauh sebab dia dalam keadaan menaik. Sama juga kalau kita tengok dekat sini, ini adalah stok yang berada di atas. Apabila dah berada di atas, makanya
Kalau nak ambil besar dia punya untung dalam posisi buy adalah sangat bahaya sebab dia dah overbought dah overbought. Jadi okey, kita masih lagi ada ataupun boleh lagi menggunakan benda yang sama iaitu resistance dan support yang sama. Dia selagi dia tak pecah kita boleh pakai Mesti boleh pakai. Tarik je. Sebab dia orang kata masih valid kan. Lima indicator pula. Anda saya nak turun ke benda ni. Okey. Okey. Kita besarkan sikit, kita tengok yang teknik yang biasa saya gunakan tu. Kita dah sampai kepada teknik pula. Ini adalah lama pula tak cakap Okey, apa yang naik dia akan turun. Okey. Apabila kita sampai dekat teknik macam ni, kenaikan ke penurunan pada waktu pagi yang dia akan pullback ke kawasan ni balik. Ni dah kira pullback Jadi kita kena pergi dekat time frame kecil ni sebenarnya. Ni kita tengok dekat time frame besar, dia dah buat macam ni kenaikan dan penurunan masuk balik dekat kawasan ni. Kalau kita ada sell, maka sell TP dia dekat sini, maksimum TP dekat sini. Tapi tadi kita tak tahu bila dia start buat penurunan kan. Sebabnya kita berada di time frame yang besar dan waktu pun dah berjalan. Jadi kalau kita biasa tengok, kita akan sedarlah. Okay, ini dalam kenaikan, maknanya mesti ada penurunan di time frame yang kecil. Kita cuba ambil time frame 15. 15. Okay, kalau kita tengok macam dekat sini, okay, dia dah buat kenaikan. Okay, dia dah buat kenaikan di time frame 15 dan dia masuk balik. Ni teknik apa ni? Ini teknik Cikgu Ben dan dia berada di atas linear progression channel dan channel di time frame 15 adalah dalam keadaan menurun, downtrend. Makanya kita boleh follow untuk sell. Masa kita sell dia berada di atas. Boleh sell lah tapi nak lebih baiknya apabila dia masuk balik. Ini dah bagus untuk sell ini dah bagus ni untuk sell sebab dia dah masuk. Dan TP ni adalah di oversold. Okey, yang ni adalah petanda yang diberi oleh time frame 5 minit. Tapi kalau kita di time frame yang lagi kecil, kita biasa tunggu time frame 5 minit, kemungkinan besar dia ada pemberitahuan awal daripada time frame yang ni. Dan kalau kita tengok dekat sini di time frame 5 minit, ini adalah convergent. Mungkin ada lagi satu kenaikan dan kita tak boleh ambil TP yang banyak. Okey, kita tengok time frame 5 minit. Kita nak lagi awal tadi kan. Makanya kalau di time frame 5 minit, kita dapat entry dekat kawasan ni. Time frame 5 minit. Jadi kita dapat untung lebih awal lah. Kita entry katakan dekat sini. Dan di time frame 15 minit tadi, kita entry dekat kawasan sini. Betul tak? Jadi dia ada perbezaan pip maknanya time frame 5 minit lebih awal dapat dia punya entry berapa pip? 10 pip. Jadi dia awal 10 pip awal 10 pip. Jadi kalau kita tengok 10 pip sampai ke tempat yang dia pergi sekarang, ini adalah entry time frame 5 minit dan sampai masuk balik di dalam zone ni dia dah dapat 31 pip. 30 ke 50 pip dah dapat achieve target untuk scalping besar 30 ke 50. Biasa orang 10-20 je. Tapi ini baru time frame 5 minit yang kita pakai tadi. 5 minit dah boleh dapat. Maknanya time frame 5 minit pun dia boleh bagi 30 pip sampai bawah. Okey, dia sampai bawah ni. Kalau berani tunggu dia masuk balik. Ataupun bawah-bawah sikit kan. Tengoklah macam mana kita punya calculation. Jadi kalau dekat sini mana TP kita nak ambil, satu boleh ambil di area sini.
resistance become support. Sini adalah area dia. Betul tak? Jadi area dia sama dengan juga area yang saya cakap, area V-wave. Apabila dia naik, dia akan turun balik. First touch dekat atas V-wave zone, dan sini maksimum TP. Boleh ambil yang apa ni, wajib, TP wajib. Wajib kan? Jadi ni rasa ada turun lagi tak ni? Boleh rasa dia turun lagi tak? Boleh tengok dekat time frame 15 minit. Dia dah sampai sini. Ini adalah strong untuk dia sell lah ni. Maknanya dia ada lagi tujahan ke bawah ke, kemungkinan besar dia boleh sampai dekat area sini. Sini. Maknanya dia, kalau dia dah tembus dekat sini, ini adalah, ini dia test untuk pecahkan yang ni. Jadi yang ni kalau dia tembus, maknanya dia boleh pergi dekat bawah ni. Maka dekat bawah ni, ini adalah support. Support lah. Okay, ini adalah support dia. Kalau ni lepas, maknanya dia akan cari juga yang bawah ni. Jadi kalau ni adalah dia punya downtrend, yang ni dia akan cuba masuk ke dalam. Ini kalau ikut sekarang ni pun, ini adalah area buyer. Dan nanti apabila masuk color-color lain ni, maksudnya bila yang ni dah maksimum naik, yang ni dah start seller masuk, dia color lain dia akan menurun. Kemungkinan besar dia buat pullback sebelum dia nak naik. Dan sekarang ni kalau kita tengok, dia semua kecil-kecil lagi ni. Dia kecil-kecil, maknanya sekarang ni masih lagi keadaan dia adalah sideways. Dia masih sideways. Nak tahu sideways, kita tengok dekat time frame mana. Okey. 30 minit dah sideways. 30 minit, okey. Okey, ini adalah 100 batang punya candle. Dalam 100 batang kalau kita tengok dekat sini. Ini adalah convergent. Convergent mungkin ada lagi satu kenaikan. Jadi kalau TP jangan banyak sangat lah. Sebab ini di tempoh 5 minit. Ini cerita 5 minit. Dia masih lagi dalam kenaikan. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah penurunan sebelum dia nak naik. Dan kita boleh tengok betul ke dia nak turun. Kalau menggunakan teknik cukup band, tak ada di tempoh 5 minit. Mungkin dia ada tempoh 1 minit. Yang ni nampak. Jadi dia punya entry dah ada dekat sini. Walaupun sikit, tetap juga mendatangkan pip. 8 pip. Ini tengah naik lagi. Dia ada turun naik. Kalau menggunakan lainnya progression channel ni, boleh entry banyak kali. Combinekan dengan teknik cukup band tu. Betul tak? Macam yang ni. Jadi ini adalah, kalau ini kita tak dapat, contohlah kita tak dapat, sebenarnya dapat kat sini. Saya tak dapat kat sini. Dekat time ni tak dapat, tapi time lain ada. Walaupun time kecil tak ada, kadang-kadang time yang besar pada dia ada. Maknanya kalau menggunakan teknik tu, kena multi time frame. Contohnya kita nak nanti kat sini kan. Tengok time frame apa yang bagi. Ni tak ada, tak nampak. Dia tak clear sangat lagi ya. Kemungkinan time frame lower 30 saat. Ambil 30 saat. Betul tak? Nampak tak? Dia berada di time frame 30 saat. 30 saat. Oh. 30 saat ada banyak entry. Ni? Keluar terus. Ada kenaikan.
Jadi tengok mana yang kita serasi lah, mana yang kita nak. Sebab setiap time frame dia ada dia punya win rate dia. Betul? Sebab mana teknik-teknik yang kita pakai tu kita tengok dekat time frame mana yang banyak mendatangkan dia punya win. Jadi kita fokus dekat time frame tu lah. Jadi kalau kita tengok, contoh kita blend teknik ni menggunakan linear progression channel, lepas tu Cikgu Ben punya teknik Bollinger Band dia tu keluar je, kita ambil sel apabila dia masuk balik macam ni. Jadi kalau lebihnya di time frame 5 minit, makanya kita tengok 5 minit. Kan? Tapi kalau kita nak lebih hati-hati, kita fokus 3 time frame terus. Maksudnya 15 minit kita tengok, 5 minit kita tengok, 1 minit pun kita tengok untuk lebih cepat masuk entry. Macam ni lebih cepat masuk entry. Kalau dekat 1 minit mungkin kita dapat entry dekat sini. Mungkin 5 minit sini, 15 minit sini. Dia jadi lagi lambat. Itu masih time frame. Jadi apa-apa pun kita kena praktis lah, kena praktis untuk teknik tu sebati dengan kita. Okay, so cakap praktis make perfect. Yes, Yang perfect bukan cikgu yang mengajar. Cikgu yang mengajar tu dia cuma sharing. Jadi yang praktis lebih banyak adalah lebih baik daripada cikgu. Jadi kalau kita punya masa tu banyak dan kita boleh luangkan masa, boleh terus dia buat praktikal benda yang senang macam ni. Ini memang bagi saya memang senang lah. Saya pun suka juga tengok teknik macam ni kan. Dan saya blendkan dengan apa-apa technical indicator. Jadi untuk mendapatkan bacaan yang kita nak, kadang-kadang kita pun tak tahu. Macam contoh dalam graf macam ni kan, kalau tak ada linear progression channel, kalau tak ada Bollinger Band, kita tak tahu dia nak buat apa. Betul tak? Memang kita tak tahu pun. Kita boleh tengok kita boleh check tengok mana Bollinger Band. Kita tengok macam ni. Kita pun tak tahu dia nak buat apa. Dia dah contoh bawah ni pun tak ada Dia dah buat oversold ke overbought ke, dia pergi naik atas ke, dia pergi turun bawah ke. Jadi kita main agak-agak je. Tak ada dia punya dia punya limit dia, cap dia. Maknanya mana yang atas, mana yang paling bawah kan. Mana dia punya trend, semua tak ada Jadi benda tu sebenarnya membantu kita punya penglihatan. Betul tak? Kalau kita macam guna cat kosong boleh bagi yang dah biasa lah kan. Dia mungkin main screen macam ni lah, besar kecil kan. Tapi kalau kita buat besar kecil macam ni pun kadang pening juga nak tengok Jadi kalau yang baru yang nak buat praktikal, nak cepat tahu arah market, kita pakai je indikator. Jadi indikator ni boleh bantu kita melihat lah mana ni dia bagi lagi satu mata. Mata yang ada data. Macam ni dia dah bagi tahu penurunan. Yang ni dia dah bagi tahu overbought. Terlebih dah overbought. Ni dah overbought. Dua bagi tahu overbought. Ni bagi tahu overbought. Ni bagi tahu overbought. Nak buy. Ini bagi tahu oversold. Ni bagi tahu ada entry. Buy. Ini dah bagi tahu dia dah terlebih, dia dah keluar. Dia dah keluar daripada dia punya BB bawah. Jadi dia pun sama juga. Jadi banyak indikator kita boleh gunakan untuk melihat ataupun untuk kita jadikan panduan lah untuk entry. Dan setiap indikator yang kita pakai ni kita kena praktis. Kalau tak praktis memang tak ada lah dapat nanti, ataupun kita jadi macam tak berapa yakin. Kalau macam contoh setiap benda kita buat,
kita yakin setelah kita buat benda tu dalam tempoh lama, masa yang lama. Sama juga macam kita drive. Sekali kita drive ke tempat kerja, first time kita pergi ke tempat kerja, katakanlah kita duduk dekat Kelang, kita pergi tempat kerja ke KL. First day, second day, third day, kita akan selalu tengok waste kan, tengok waste, dan kita drive, kita akan tengok jalan, dan kita punya minda tetap pada jalan, mata kita pada jalan. Bila dah lama-lama waste pun kita dah boleh tolak ke tepi, dan kita punya pemikiran pun kita tak perlu fokus pada pemanduan, sebab apa yang jalan tu adalah secara automatik. Tangan pun akan bergerak secara automatik, ada lampu isyarat, ada corner kiri, corner kanan, dia akan automatik. Dan waktu tu kita kadang-kadang terlebih pula boleh main handphone. Dan kita tahu direction tu pergi mana sambil main handphone. Jadi sama lah juga macam kita buat kita train diri kita untuk jadi pro trade, dah menggunakan apa teknik indikator yang kita gunakan. Betul tak? Jadi nak jadi lebih pro, praktis. Tak perlu lah praktis banyak sangat teknik, asalkan teknik tu kita rasa dah proven. Satu teknik tu dah proven, mana nak tahu proven tak proven, siapa yang bawa teknik, dan dia dah buat banyak income, dan dia dah masuk banyak competition, dan dia dah adalah dalam ranking. Jadi kenapa dia boleh, kita tak boleh? Kita tak boleh sebab kita belum sampai lagi ke tahap dia. Jadi make practice. Sampai tahap dia. Okey. Kalau kita dah sebenarnya sampai ke penghujung rancangan. Kita lewat tadi dalam beberapa minit, dan kita habiskan dalam lewat juga beberapa minit untuk genapkan 1 jam. Jadi Sir ada apa-apa nak beritahu? Tanya ke? Saya tak ada apa-apa nak beritahu ataupun tanya. Bagi saya rasa saya dah beritahu apa yang perlukan. Ya. Dan bagi saya tak macam tadi lah kan. Kita cukup berkonsider dengan education kami. Itu sajalah. Ya. Itu je. Ya. Itu je. Okey, untuk pemberitahuan hari ini adalah hari last yang kita akan ambil attendance untuk PD sebab kita nak tahu berapa ramai yang pergi. Yes. Dan kita nak prepare apa-apa yang patut kita nak bagi nanti dekat sana dengan baju apa semualah, kita akan bagi baju semua. Penginapan tu dan juga kos-kos untuk makanan dekat sana. Jadi kita perlukan bajet dan kita perlu tahu berapa ramai yang akan hadir. Jadi untuk hari ini ada hari last untuk bagi nama. Sampai malam kamu tak apalah, bagi kita boleh layan. Dan besok kita sebenarnya ada waktu camping. Semua ada camping. Maknanya pukul 2, pukul 3 tu kita jumpalah dulu dekat kawasan-kawasan yang berhampiran sana sebelum kita masuk sesama. Sebab itu adalah tempat privacy dan tak boleh masuk banyak kereta sebenarnya. Kita tengok macam mana kita buat arrangement untuk masuk sikit-sikit ke kan. Dan kalau ada ruang untuk masuk senyap cuba je masuk kan. Kita tengoklah macam mana kan. Jadi yang penting sebelum memulakan perjalanan tu nanti kita akan info di dalam grup Telegram yang baru kita buat. Kalau tak jumpa grup Telegram tu boleh je WhatsApp saya. Nombor saya banyak dekat mana-mana tempat kan. Jadi WhatsApp je kita akan bagi tahu kita dekat mana, kita akan share location base dia dan kalau boleh dalam pukul 2, pukul 3 tu lah, bestnya 2:30 ke pukul 3. Mungkin kita akan sampai awal lah, ada kita punya staff akan sampai awal dan kita akan tunggu di satu-satu tempat dan kita akan bagi tahu kat mana kita tunggu nanti. Kita akan pinkan locationnya nanti di grup Telegram walaupun kita dah bagi exactly punya location. Jadi tak perlulah bawa apa-apa duit-duit lebih untuk makan ke untuk penginapan ni, kita dah sediakan. Jadi untuk diri sendiri je, transport sendiri untuk sampai ke kawasan tu.
Jadi ada apa-apa Cik Sumit nak beritahu pasal PD ni? Pasal PD ni, pasal PD ni kita ada ramai IB yang akan join ya, dan mereka mempunyai ilmu-ilmu yang sangat best ya. Dan juga Cikgu Hezril juga akan mengajarkan kita tentang marketing. Dan seperti semalam untuk IB Development Program, saya juga mendapat tahu yang bahawa Sir Hezril akan mengajar kita tentang SEO, akan mengajar kita tentang website design dan sebagainya. Jadi ini adalah benda yang sangat penting sekiranya anda ingin membuat produk advertising ataupun produk development anda dan sebagainya di digital di alam digital ini, makanya adalah penting untuk anda mempelajari ini. Jadi selain daripada trading, anda juga tahu bagaimana untuk membuat marketing. Jadi memang best lah, jangan lepaskan peluang ini sebenarnya, dan join kita ya di Pinavila Production. Marketing ni dia sangat penting dalam dunia tau. Bukannya dalam kehidupan harian kita ataupun dalam family kita, sebenarnya dalam dunia penting. Betul. Tanpa marketing memang sebab kita lebih kepada macam produk kan. Produk kan, apa-apa pun sebenarnya semua produk kan. Apa tu education pun produk, buat barang pun produk, nasihat orang pun produk, semua produk. Jadi setiap kita pun produk. Jadi setiap benda tu mesti ada marketing punya department, ataupun kita kena tahu, walaupun kita tak ada department, kita kena tahu asas marketing. Dan sekarang asas marketing adalah lebih kepada online. Yes, betul. Jadi lebihkanlah kepada online lah, sebab mungkin dulu ada orang cakap dia malu nak jumpa orang. Jadi sekarang dah ada cara marketing online, tak perlu jumpa orang. IB pun sebenarnya tak malu jumpa, tak pun jumpa orang, dia semua dalam dunia maya aja, WhatsApp ke Telegram ke apa semua kan. Jadi dia boleh dapatkan income. Dan jadi IB ni tak perlu nak send barang pun dekat kan ada buat jual beli macam mana pun. Jadi recommendation je. Jadi setiap recommendation kita ada commission. Nanti kita bos kita akan terangkan sedikit di PD di Pinavila nanti. Jadi jangan lupa WhatsApp saya untuk attendance last hari ni Okey, sampai di sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mendengar hari ini, dan kita jumpa lagi minggu depan, dan besok juga kita akan jumpa di Pinavila. 2 hari 1 malam Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Have a great day. Bye bye.